Read, 1, 2, 3. Hindi ko alam eh. Enjoy Sinulog Cebu from Cebu Anchors. Wow! Thank you po! Daghang salamat kayo, Jude. Yeah. Oh! Don't put it in my face! I'm gonna eat this. Ew. Ba't may kaso? Ay, malalaglag siya. Sino gusto? Ito spoon. At Sino gusto? Ay, di wag. sarap. Sarap yung red. Red? Yeah. Pre, may lechon din yung binigay. Thank you to the Cebuanos Masarap! and Cebu Di mo pa Anchors natikman. and every Anchor that went to our Cebu performance. Oh, it's like mousse Oh cake. my God! Masarap nga siya. Kuha. Oh, may spoon for Pre, try nyo pre. Sino gusto kain? Thank you. Isang subo, isang goods lang. Guys, malapit na din kami umalis eh. Penga tissue. Sarap. Wag ka naman. Gusto lang namin magpasalamat and to drop by. Penga tissue. Sobrang nag-enjoy kami kanina, guys. Yeah. And alam niyo naman, and maraming tao. Sobrang na-excite kami sa mga energy ng mga Cebuanos and Cebuanas. And actually guys, originally we don't have any encore. But like me. Kung bakit sa Jay Bochi. Daghang salamat talaga sa naghigugma sa amon. Higugma namin ka. Oh my God. Wait lang. Yeah. Thank you po. pre. Mga anchors na Cebuana and Cebuana. Jay Bochi. Kaya men. Sarap no? Yummy. Sarap na ito. Stop bro. Uy, ang sarap niya. Masarap yung nasa baba. Ay, di mo pa natikman pala yung baba, Marcus. Masarap sa baba. Kaya nga patikim nga ako. Sabi nila, Okay, tutuloy ko na. panghatag. Yun lang nabasa. Pangatag, nagbigay. Gihatag ko. Hatag ko. Pasabi na ulit nung mahal kita. Ginaigugma ko ikaw. Ginaigugma? Ko ikaw. Ginaigugma ko ikaw. Alam mo? Basta yun. Mahal ko kayo. Ginahigugma ko imong nahong. Nahong? Face. Maayong gabi. Ay, mali ba yun? Mahal ko ang mukha mo. Tama ata yun. Maayong gabi. Face. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyong mga Cebuano. Lami apod kaayo yung cake. Lami kayo! Natukaan ko. Yung lechon pre. Kuya yung lechon pre. Ayun. Nandyan? Sige, ayun. Siya pa Yay! Alam niyo po, si Kim po yung nag-request ng lechon. Kasi akala nila diet kami. Diet naman talaga. Kaso, siyempre, depends sa atin, di ba? Yay! TikTok Reels! Grabe, kinuha niyo na lang talaga. Hapag! Hey! Ito part siya. Pre pa pre. Yay! Sound check. Ito part siya. Balat siya. Prof. Orada. Balat no, ang sarap! Balat ng lechon, guys. Oh. Ito, yay! Kinakamay ba to? Pwede din naman. It's fun. But it is kind of greasy. Wow! Di ba pag sibulit yan walang sauce? Oh my God! Sarap. It's good. Thank you, Cebu. 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 Guys, yun ang mga nakisubaybay sa amin sa SM, Seaside, Cebu, Ambi Theater 2 kanina. Wow! Ako. Galing ng Horizon. Grabe, pinanood namin yung Horizon kanina. Tapos yun ang salamin sa 16. Grabe yun, man. Oo, malakas din Grabe. yun. Tsaka yung nakamanban. Oo. Grabe yun, man. Nakaangas yung dalawang yun. Nakangas yung dalawa. Sila yung pinaka wow. Gusto naman mulaag dire sa Sinulog kaso disipod pagka afterlife. Maraming salamat mga Kunin kababayan. mo dyan si Marcus. May papatry sa ako sa kanya. Ano? Ano yan? Dali! Wait, natakot mo ako. Marcos! Yay! Yun eh, kasi tayo na Cebu, you need to try. Ano yan? Spicy choco! Ayan na, sige. Bye-bye guys. Sige, bye-bye. Go! Uy, Benji Upo tulog. ka. Guys, ano tawag dito? Only one. Yeah! Oh, sabay-sabay, one. Dapat, ano to? No, don't make reaction challenge. Okay, no reaction challenge. No reaction challenge. No reaction. Get one. Huwag mo na kayo na. Sabay-sabay. Sige, no reaction challenge guys. Ito yung one chip challenge ng Cebu.
Okay, go. This is the one chip challenge of Okay. Philippines, okay? Okay. Okay, ready? Okay. One bite or the whole thing? Whole thing. Eh, kaya ba the whole thing? Kaya? Kaya the whole thing? Kaya, Okay, kaya. Kumakain si Go, Marcos eh. okay, go. Okay, okay. 1, 2, 3. Sarap. This is spicy. Naman spicy. This is Okay. spicy. Scam. Chocolate? Parang spicy. Masarap eh. Pre. Medyo nafe-feel ko nga yung ano. Medyo scammer pa siya. May aftertaste siya. Wait, nasaan? Aftertaste siya. Pero hindi siya sobrang hanga. Oh no! Oh no! No! My cake! Oh my god. At least hindi siko. No! Thank you guys for the food, Cebu. No! Okay lang yan. Food by Cooking with Guys, gusto ko malaman ano to. Pito nga. mo Ay, sorry. Pito yan, oh. Ganito ba yun? Pito. I-blow mo. Ngayon na lang ang taon nakakita ng pito. Ingay, pre. Wala tayo sa highway. Ano kaya Winston? Guys, merong ano dito. May traffic eh, tingnan nyo. Traffic enforcer. Come to Bicol? Okay, sorry. pupunta kami guys. Bukas na gabi na eh. Gabi na ngayon eh. Medyo- Bawal kami magabihin. Tulog pa kami. Wala pa nga. Pwede ba magtanong? Okay, go. Go! Dapat itanong muna. As. You can ask. As. As. Kailan kayo punta Pampanga? Pampanga guys, I live really near Pampanga. Eh wait, pakita natin yung tote bags I na. wanna go to Clark, Speed Highway. Speedway pala yun. Thank you SM for the Gusto ko tote bags. gusto ko mag-go-kart. Look how cute the tote bags they have for us. Yeah, OSM. Welcome to Cebu. Okay, i-online sa inyo. Don't. My God, sayang. Buti na lang. Hajima. Yun lang po, thank you po. So guys. No! What? Broken! Okay guys. Gutom na po yung t-shirt. Sino-sino na Okay. Siya ulit, pangalawa. Okay Game? guys, this is where we will. Okay, let's say end the live. Viva Pizza Senor. Okay, 1. Ay, hindi, may inunguya pa sila. Okay. Okay. Viva. Pasok mo ulit. Yan. Kasya na? 5, 6, 7, 8. Viva Pizza Senor! Ulit, isa pa. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Viva Pizza Senor! Let's go! Thank you for the rose. Thank you. Thank you for the rose. Thank you, see you guys. Thank you guys. See you soon. Salamat sa for having us again. Yes. Thank you, guys. Thank you for the lechon, cake, and everything. We love you guys. Thank you for inviting us. Please have us again. Thank you guys. Love you guys. Ganda Bye. namin. Love you guys. Gihigugma ko kamo. Thank you for coming. Ang daming pang pumunta sa inyo. Mahal namin kayo. Bye-bye.